Panggalatok ka. Eh di panggalatok ka. Di ba panggalatok ka? Hi, I'm Sylvester, a teacher here in Dubai, and I decided to document my life for 30 days, and today is my day 26. Panggalatok ka. At na si babagada no tutuputan da no tag-inarak no ibaga itaga Pangasinan automatic say ibabagada rito tuod siya. Panggalatok ka po no, pero iba i-clear kong tampol ya alo yato panggalatok ta aloan saman so tawag dad sika tayo. Actually even iraramay taga Pangasinan arom dya agdaan tamad santa dano Pangasinan panggalatok so aman so lilinawan ko si kada na taga Pangasinan alam panggalatok kasi may panggalatok singano kinman singano pambubuli dat si kami kuang ko Pangasinan na may katok kuang ko si kada unalog ira tapos man sorry raya ay abalang make yun si tawagad si kayo panggalatok province mi Pangasinan si tawagad sa rito to Pangasinense since dialect me Pangasinan but katon aman kumun si kayo man no wala ray yun wala rin man ito patid si kayo ibagayo ito ta piano kasi so far siguro sa kayo duwara ni ang ibaga jay duga no ibaga iya taga Pangasinan ay so Pangasinan si ka kwante siya katon aman anyway aman labat so natan labas lamat mga kaaro good night bye bye